ang respeto dili lang para sa mas tigulang. It's a good day mga bossing idol. Mao na atong sugilanon na pod karong adlaw no. Ang respeto para sa tanan. Bisan pa og bata pa na o dili pa kaayo swito sa kinabuhi. Hatagi gihapon og respeto. Dapat yun nato respetohon ang isig katawo nato kay lisod jud kaayo ug wala tay respeto. Maski ikaw naman siguro diha bossing idol, gusto pod nimo di ba respetuhon pud ka sa isa ka tawo. Kung gusto nimo respetaran ka sa isig ka tawo nimo no, siguro mas maayo magsugod sa imong kaugalingon nga ikaw ang muhatag og respeto sa imong mga kahigalaan. Diha lang sa siguro kutob mga bossing. Daghan kayong salamat sa inyong paglantaw. Kung naganahan mo ani nga video, please like and share para maibaw-an po nato bossing kung ato man ipadayon yung ani klase nga video. See you and God bless mga bossing!